Bienvenue à l'Université de Sokaras, où l'innovation et l'engagement pour l'excellence éducative sont au cœur de notre mission. Aujourd'hui, nous vous présentons les avancées remarquables réalisées dans le domaine de l'enseignement à distance, grâce à l'engagement et au soutien de toute notre communauté universitaire. Des infrastructures de pointe ont été mises en place, telles que des salles de formation équipées. Au niveau de la salle de formation, une dizaine de sessions ont été assurées. Des salles de visioconférence de qualité. La salle de visioconférence équipée de caméras assurant une diffusion de qualité. Et des espaces dédiés aux étudiants. Dans chaque faculté, des efforts remarquables ont été déployés. Des cours synchrones en visioconférence aux espaces d'apprentissage interactif. De plus, des efforts ont été faits pour rendre ces espaces plus interactifs en installant des écrans et des caméras de visioconférence interactives. En droit, c'est à travers des caractères morphologiques. Et c'est un test d'hypothèse pour contrôler très bien, c'est-à-dire accepter un problème de perte de coloration. Donc, nous avons delta de x plus epsilon. Vous tapez CAPS. Cette formule doit être selon la formule suivante, y fonction i. En passant par les plateformes modèles bien structurées, notre université s'est engagée à offrir une expérience d'apprentissage enrichissante et accessible à tous. L'enseignement à distance est principalement articulé autour de deux modalités: synchrone à travers des cours en visioconférence et asynchrone avec des espaces dédiés aux étudiants n'ayant pas les moyens nécessaires pour suivre un enseignement en distanciel. ويحضر ممثليها المرافعات امام الجهات القضائيه المختصه بالنيابه العامه ثم اختصاصاتها وفي الاخير نصل الى خصائصها. اختصاص النيابه العامه في مرحله البحث والتحرر ومرحله التحقيق ثم مرحله المحاكمه لنصل في الاخير الى شرح اهم الخصائص المميزه للنيابه العامه ومقارنه بالاجهزه القضائيه الاخرى على غرار قاضي التحقيق وقاضي الحكم. طبعا La faculté des langues et de littérature propose également 67 cours, respectant également ces normes sur la plateforme Moodle. The opposite is when someone receives through language, if you want. The second point that we will discuss as a basic concept and notion about psycholinguistics is the difference between descriptive and prescriptive grammar. In a word, we can say that descriptive to respect. However, the job of the linguist is not to prescribe rules, but to describe the use of language as it is used. La faculté des sciences commerciales, économiques et gestion propose quant à elle 100 discours sur Moodle, tout conforme aux normes établies par la CNIL. ومظهر التواصل والتعاون لأنه يمكن العاملين
De plus, l'adoption de l'enseignement à distance comme complément au présentiel est notable à la faculté des sciences et technologies, où les cours à distance sont dispensés en anglais, en accord avec la nouvelle vision stratégique de la pupille. Everything operated by water. This is the objective why so because to the other agriculture and water extractor. Because of this, the contribution of irregularity of the rainfall in obtaining this. Quant à la faculté des sciences sociales et des sciences humaines, ont mis à la disposition des étudiants une soixantaine de supports pédagogiques respectant aussi les normes universelles. نمر إلى نقطة ثالثة ومهمة فيما يخص هذا المقياس وهي شرح بعض المصطلحات المتعلقة بالإيمان عن الخطأ. كل هذه المصطلحات أود أن أدرجها في هذه السياق هو مصطلح التعاون. التعاون المقصود به هو التعرف النفسي. L'Institut de l'éducation sportive a efficacement contribué au lancement de l'enseignement à distance en fournissant les moyens nécessaires. أو مدرب عن طريق الصدفة مفهوم الدافعية وهذه المفاهيم ربما كانت بمثابة الباعث لظهور العديد من النظريات وأهم نظرية من هذه النظريات هذه المرحلة الأساسية لظهور المناخ والاعتبارات. هذه الاعتبارات يجب أن تكون لديها مستوى من الاستقلالية بحيث يبرز هو التفكير فقط الدافعي في المجال الرياضي كما سبق وان تطرقنا اليه في المحاضرات السابقه تعتبر بمثابه المحرك الاساسي للقيام باي نشاط تحقيق الذات وتاكيدها. De même pour l'Institut des sciences agro-vétérinaires qui a apporté son soutien en fournissant les équipements nécessaires. Pour les autres structures d'appui au niveau de notre université, un système de réseau informatique complet a été déployé pour soutenir cette transition. L'Université de Socarrás a mis à la disposition de la cellule locale de l'enseignement à distance un siège pour faciliter la mise en œuvre de ce mode d'enseignement à travers l'organisation des réunions, des suivis et d'évaluation. De plus, l'université a fourni une salle audiovisuelle pour enregistrer des vidéos éducatives en vue de concevoir des MOOC sur la plateforme EDX.
Nous souhaitons maintenant vous présenter quelques témoignages en direct. سوق هراس في مسار التعليم عن بعد منذ البداية، خاصة بعد أن تم اختياره كأحد أنماط التكوين المعتمدة والمقننة. ولقد قمنا منذ البداية بتكوين عدد كبير من الأساتذة في طرائق إعداد الدعائم البيداغوجية وفق المعايير المطلوبة في المنصات المخصصة لذلك. وقد قمنا بذلك بعد أن جهزنا عددا من فضاءات التعليم عن بعد في جامعتنا في مختلف الكليات. هذا ما أتاح لطلبتنا بتوفر مادة بيداغوجية باستمرار وفي كل وقت. قمنا أيضا بتوطين منصة يوديكس في موقع الجامعة، وأدرجنا بعدها عددا من الدروس فيها، ونحن الآن بصدد هيكلتها وفق الكليات والأقسام والميادين والشعب والتخصصات. إننا نأمل من خلال هذه الجهود إلى تحقيق نجاعة بيداغوجية بتنويع طرائق تقديم المعارف للطلبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. فيما يخص التعليم عن بعد والذي يعتبر منهجا وخيارا تنتهجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن جامعة محمد الشريف المسعدية لا تشذ عن هذه القاعدة، وقد خطت خطوات عملاقة في هذا الإطار. وكلية الحقوق تابعت هذه الخطوات من خلال تنصيب لجنة التعليم عن بعد الكلية، والتي قامت بعمل نعتبره جبارا في هذا الخصوص من خلال الورشات التكوينية التي قامت بها للهيئة التدريسية على مستوى الكلية. وقد كانت هناك عدة دورات في هذا الخصوص أو في هذا الإطار لتكريس منهج تعليم عن بعد في المناهج التدريسية، وبالنظر لأهمية التعليم عن بعد كنمط منتهج وما يحققه من مزايا ومكتسبات. والعمل الذي قامت به خلية التعليم عن بعد على مستوى كلية الحقوق والعلوم السياسية، والذي يعتبر عملا كما قلنا مرضيا وجبارا، والذي كان نتاج الإمكانيات المسخرة في هذا الإطار، والذي عملت كلية الحقوق على تجسيده توفير هذه الإمكانيات. فقد حققنا نتائج وتفاعل كبير من طرف كل الأطراف المتدخلة في عملية التعليم عن بعد، سواء تعلق الأمر بالأستاذ أو بالطالب. وفي هذا الخصوص سجلنا تجاوب كبير ومعتبر من طرف طلبة كلية الحقوق والعلوم السياسية في الولوج إلى هذا النمط التعليمي الجديد أو المستحدث على مستوى كليتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم الأستاذ خبزاوي عبد الكريم، عضو خلية التعليم عن بعد بجامعة محمد الشريف المساعدية سوق هراس. يحفز التعليم عن بعد ثقافة التعلم الذاتي ومرونة في التعليم، خاصة فإنه يضمن تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030، الذي يضمن التعليم للجميع ويضمن التعليم مدى الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. عاطف غنام، مسؤول مركز الأنظمة والشبكات بجامعة سوق هراس. بالنسبة لمسؤوليات ومهام المركز، فإن الفريق ككل يعمل على إتاحة المنصات والأرضيات التي تدعم عملية التعليم عن بعد بالجامعة، وكذا التدخل العاجل وفي حينه لحل كل الإشكالات الحادثة، بالإضافة إلى التحديث المستمر لكل المنصات المتاحة على الموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. En tant que responsable de l'enseignement à distance à l'université de Souk Haras, nous sommes conscients de l'importance de notre contribution à l'enseignement à distance. Nos efforts se concentrent sur plusieurs initiatives clés. Tout d'abord, nous avons mis en place des plateformes d'apprentissage en ligne robustes, offrant aux étudiants un accès facile aux ressources éducatives. De plus, nous investissons dans le développement de contenus pédagogiques interactifs, favorisant aux étudiants un support de cours plus actif. En outre, nous accordons une grande importance à la formation continue de nos enseignants pour garantir des méthodes efficaces et adaptées à l'enseignement virtuel. As a student, it's been a journey of adaptation and growth, embracing virtual classrooms and online resources. I've discovered new dimensions of learning independence through digital platforms such as Moodle. Time management became paramount, balancing coursework with personal commitments. This experience has taught me to leverage technology as powerful education tool and to appreciate the value of community even in virtual spaces. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الدكتور أيمن فريد. كأستاذ محاضر بكلية الاقتصاد، كانت لنا تجربة جد متميزة مع التعليم عن بعد، وهذا بداية من كوفيد-19، أين قدمنا عديد المحاضرات السمعية والبصرية للطلبة عن بعد، كما أدرجنا الدعائم البيداغوجية على منصة موodle.
وهذا ما ساهم في تنويع أنماط التدريس مع التوجه لتعزيز التعليم عن بعد بالكلية. الأمر الذي شجعنا للمبادرة رفقة فريق التكوين بالكلية لاقتراح عرض تكوين ماستر عن بعد. Par ailleurs, parmi les structures d'appui numérique, la plateforme Moodle se distingue par sa structure organisée par faculté, par département, par niveau et par spécialité. Je vais vous montrer un petit peu l'utilisation de RStudio. Notre engagement ne s'arrête pas là. En lançant avec succès une plateforme numérique sur EdX, nous ouvrons de nouvelles opportunités d'apprentissage et de partage de connaissances avec tout le monde. Par les objectifs de ce cours qui sont connaître le phénomène de corrosion et le mécanisme réactionnel, distinguer les différents types de corrosion, connaître la corrosion électrochimique et écrire la réaction de la corrosion. Voici la carte mentale du cours. Ensemble, nous façonnons l'avenir de l'éducation. Merci à tous ceux qui ont contribué à faire de l'enseignement à distance une réalité au sein de notre université. Ensemble, nous sommes plus forts.